السلام عليكم الزول في الاول. الحمد لله راكم كاع بخير. فوالا ما راناش في الصين، ما راناش في ماكاو، ما راناش في هونغ كونغ. رجعنا باريس لانه غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله الا كتبها ربي موعد امام القنصليه الجزائريه في كريتاي على الساعه 2 ان شاء الله بالسبت، باه ان شاء الله نبينوا قدام الشعب الشعب الجزائري كامل والجاليه الجزائريه باللي رانا ضد انتخابات، ما كاش انتخابات مع العصابات. 12 ديسمبر ان شاء الله. وشفتوا لي زونفون هنايا الكوار كي دايرين ولا لا؟ شفتوا اللبسه تاعهم يقودوا فيهم عادي بيان كوم يفو. على بالكم رانا هنايا رانا 100 متر على السفاره الجزائريه هنايا في باريس. Donc on est à 100 mètres de l'ambassade d'Algérie ici à Paris. Vous voyez, c'est un très très beau quartier. Vraiment luxe, machallah. Ici, ce qu'on appelle le parc Monceau. Alors, لماذا راني هنايا؟ الحد إن شاء الله على الساعة 3. Donc dimanche 24 novembre à 15h. Nous allons commencer une marche pour le Grand Maghreb, pour l'union de l'Afrique du Nord entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Vous savez que depuis l'indépendance, on a fait marche arrière dans les pays d'Afrique du Nord. كما يقولوا فانسينا à l'arrière كما يقولوا. أوروبا تحدت اليد في اليد 27 دولة، وحنايا الله يحفظ الستر، الله يحفظ الستر، الله يحفظ الستر. الحكام تاعنا اليوم الجمعة الحكام تاعنا راهم ضد الشعب تاعنا. Les gouvernants maghrébins sont contre les peuples maghrébins. على بالكم في الوقت استقلال، في الوقت الثورة بين 54 و 62 المغاربة توانسة جزائريين موريتانيين ليبيين كانوا قاع متفاهمين باه يخرجوا من الاستعمار تاع فرنسا. الجزائر تونس والمغرب استعمار تاع ليبيا، على بالكم بلي ليبيا الطليان كانت تحكم فيها وموريتانيا فهذه فرنسا، يعني كانوا متحدين. كما في هذاك الوقت كان الجزائري مصالي الحاج ربي يرحمه، المغربي علل الفاسي ربي يرحمه، والتونسي حبيب بورقيبه ربي يرحمه. كاع كانوا متفاهمين باه يحرروا بلادنا وباه يعني شمال افريقيا تولي تحد كما اوروبا. على بالكم باللي من 57 اوروبا بدات تتحد، يعني l'Europe a commencé l'union à partir du traité de Rome de 1957. Et à l'époque, les Maghrébins étaient inspirés par ce que faisaient les Européens. Mais malheureusement, dès qu'ils ont obtenu leur indépendance, كي هذو البلدان جابوا استقلال تاعهم نساو كل شيء، ونساو كل شيء. هذا هو المشكل رانا فيه. واليوم واش يقولوا؟ باللي دوكا في الجزائر يقولوا المغربي عدو، التونسي ما يتأمنش، الليبي فيها الارهاب، موريتاني راهي فوضى. وين رانا رايحين؟ وين رانا رايحين؟ رانا كاع مسلمين. On est tous des musulmans, une majorité écrasante dans les pays du Maghreb, et il est temps d'unir nos forces, d'unir nos espérances, d'unir nos aspirations pour que demain, Inch'Allah, nous ne fassions qu'un. غدوة إن شاء الله نديروا اليد في اليد. فوالا دونك راني 100 متر كما قلت لكم على السفارة الجزائرية هنايا في مدينة باريس. دونك تشوفوا بعينيكم بسم الله، راكم تشوفوا كارتيه شباب. يعني هنا تشوفوا باللي الجزائر في العالم راهم يشوفوا باللي ما شاء الله بلادهم كي دايره، فرنسا ولا الطاليان ولا الصين ولا الروس ولا الامريكان. بصح هذو الحكام كي يكونوا في البلاد حاشاكم الجزائر قلبوها الزوبيه، حاشاكم اون كاتاستروف. ما كان لا طريق لا الشجره مسقمه لا لي بوبال في كل بلاصه. يعني ما فهمناش بوركوا لي الجيريان qui savent comment fonctionne le monde entier. Ils savent comment des trottoirs sont construits, comment des grilles sont construites, des parkings sont construits. هنا ما كانش واحد باركينغ يقول لك يا عينك
اعطيني 100 دينار ونعطيك تيكي، والو نورمال كلشي بالماشينات. راكم تشوفوا لي كور دبلوماتيك، فوالا لي كور دبلوماتيك تاع الجيري. Voilà, c'est que des corps diplomatiques. Voilà, c'est-à-dire que les Algériens voient bien comment ça fonctionne le monde. Ils savent les recettes qu'il faut appliquer pour que l'Algérie devienne un pays développé. Mais non, pas du tout. Ah, comme tu vois, tout est bien organisé. Et ça, c'est l'ambassade d'Algérie. Machallah, c'est une très très belle ambassade. Très très belle ambassade. Voilà, 50 rue de Lisbonne. Alors, on a beaucoup de diplomates ici. Alors, interdit, vous voyez, un double parking spécial, mais que la police est là-bas, hein. Interdit sauf corps diplomatique. CD, c'est-à-dire corps diplomatique. Voilà, هذا ماشي corps diplomatique, هذا بغا يستعمر الجزائر ولا كيفاه. Alors, on avance. Vous voyez, le jardin de l'ambassade d'Algérie. يعرفوا لها quand même, hein. في الجزائر ما يديروش كيف. Vous voyez, c'est créatif, hein. C'est très créatif. Voilà, Parc Monceau, c'est le plus beau quartier de Paris. Allez, بالكم, hein. شوفوا الدخله كي دايره، شوفوا ما شاء الله. Parc Monceau à Paris. C'est على بالكم باللي المكتب تاع سعيداني 300 متر منا برك. درت لكم لايف في 2015 المكتب تاع سعيداني. على بالكم باللي سعيداني تكلم بزاف سكاني هنايا 300 متر 300 متر برك المكتب تاع سعيداني. ما دخلوا لا الحبس لا والو، تعرفوا علاه ولا لا؟ باسكو يخدم معاهم. Alors, regardez le beau drapeau algérien, machallah. Le beau drapeau algérien, belle ambassade, très beau quartier. Voilà, le Mektab ta Seydani, c'est juste en bas à 300 mètres. De peut-être comme le live 2015. Voilà, très belle ambassade algérienne. Et on aimerait que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie ne fassent qu'un seul pays. Voilà, le Maghreb sans frontières. Alors on a fait une association qui s'appelle Maghreb sans frontières. Salam alaikum. Sta'arab bik. Allah yahfazek khoya, les Zambia. Je les Algériens partout. Les Algériens partout. فيهم الصحة. Donc voilà, السفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. Ambassade de la République algérienne démocratique et populaire. لازم يزيدوا بال Tamazirt, parce que c'est une langue officielle maintenant. Voilà, arabe, Tamazirt, français en fonction du pays, ou l'anglais, ou la chinois, etc. Voilà, donc, Inch'Allah, donc demain, samedi 14h, devant le consulat de Créteil, pour déchirer publiquement ensemble des photocopies de la carte de vote, pour dire non aux élections truquées du 12 décembre prochain. Parce qu'على بالنا باللي هذو الانتخابات يزوروهم. تعرفوا علاش؟ باسكو بدوي هو اللي زور الانتخابات مع الرئيس بوتفليقه اللي كان ميت، والناس قالوا لي انا ترشحت. انا كي ترشحت ما زوروا حتى حاجه، انا على بالي بلي ندوها. اي بلديه اللي كنا نروحوا لها ما شاء الله كانوا 10,000 15,000 20,000 مسغالي مخنشله وهران الجي تيجي وزو بالجايه. اي بلاصه رحنا لها سكيكدا عنابه قسنطينه طرف اي دينار اللي رحنا لها يعطيهم الصحه الشبيبه والشعب الجزائري وقف معنا. والتزوير وقتاش داروه؟ التزوير داروه من بعد كي حطينا الملف تاعنا في المجلس الدستوري. كي هذا بدوي اللي داروا بوتفليقه وزير الاول اللي مازال 9 شهور من بعد الحراك هو مازال يحكم في البلاد. كاتاستروف. وبغاو يديروا لنا انتخابات مع واحد يزور انتخابات تاع مارس اللي فاتت. مستحيل، ما كاش انتخابات مع العصابات. والعسكر ما فهمت والو في بالي. اركان الجيش ما فهمت والو. علاه راكم تدخلوا روحكم في هذا المشكل السياسي؟ اقعدوا في الحدود. لا باه الشعب الجزائري يحترم المؤسسه العسكريه. علاكم تدخلوا روحكم في السياسه وراكم تشكروا في بدوي؟ فين قايد صالح؟ انا ما فهمت والو. كيف راك تشكر في بدوي؟ بدوي هو اللي صور الانتخابات تشكر فيه. هذه كاع ما تدخلش كاع في الراس، هذه ما تدخلش كاع في الراس. على بالك باللي على جال العسكر دخل روحه في السياسه، كاع المصداقيه تاع العسكر راحت بالنسبه للشعب الجزائري. بد فهموا مليح
هذا ميساج الامن الجزائري والعسكر الجزائري. انا الشرطه نعرفهم من 2014 كانوا يحترموني ونحترمهم، معايا ويدخلوني في السيلولات تهلاو فيا، يعطونا المعاش، الجو، لاتاي، فريمون ما شاء الله. بصح رانا خوا كي تمشوا بالقانون، والجيش رانا خوا كي تمشوا بالقانون، ما كان حتى مشكل. ولكن الامن ولا الجيش اللي يمشي بالتعليمات وما يمشيش بالقانون ما راناش خوا. سمحوا لي، انايا الامن ولا الجيش اللي يمشي بالتعليمات ويدافع على المافيا، سمحوا لي بكل احتراماتي، ورانا الجمعه اليوم ما راناش خوا. بصح الامن ولا الجيش اللي يمشي بالقانون صح رانا خوا. دونك كان فرق كبير بين الامن والجيش يمشي بالقانون خوا، بصح الامن والجيش يمشي بلا قانون بالتعليمات ما راناش خوا. فوالا سيت بريسيزيون اي تري امبورطون. والوقت رانا فيه الوقت الحالي كي راني نشوف بلي الامن راه يحبس في الجزائريين، في الشبيبات الجزائريه بالتعليمات بدون قانون ويدخلوا بالحبس، اسمحوا لي يا الامن ما راناش خوا. العداله الجزائريه اللي راه يدخل في الشبيبه الجزائريه بدون القانون ما راناش خوا. السلام عليكم. صباح النور. Très bien et vous? السلام عليكم مسيو نيغيز. عليكم السلام مازال فلاوان. Ça va, vous allez bien? L'honneur est partagé. Yatek comme Saha. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Niguez. Et ben, Franchement, c'est partagé. Yatek comme Saha. Merci. je vous félicite. Allah yahfazkoum. On est devant l'ambassade d'Algérie et ça fait plaisir. Et on va faire une marche. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie, Inch'Allah. Allah yahfazkoum. Allah yahfazkoum. Merci à vous. Juma Bakmoula. Merci. Voilà, je tenais à faire cette précision. Nous respectons l'institution sécuritaire et l'institution militaire tant qu'elle respecte la loi et tant qu'elle respecte les droits des citoyens. Mais nous ne respecterons jamais une quelconque institution, aussi bien la justice, le sécuritaire ou le militaire, s'ils ne respectent pas la loi et s'ils ne travaillent pas au nom de la loi. Et nous resterons toujours pacifiques. ديما نبقاو سلميين قانونيين حضاريين وديمقراطيين، ونحترموا المؤسسه الامنيه، نحترموا المؤسسه العسكريه، ونحترموا المؤسسه الدبلوماسيه، بصح بشرط يمشوا بالقانون ماشي بالتعليمات. اي بلاد تمشي بالتعليمات راهي ديكتاتوريه، والجزائر اليوم راهي ديكتاتوريه، راهم يدخلوا كنسه كرجال في الحبس. ونزيد حاجه، نشكر الشبيبه الجزائريه اللي سمعت الرساله تاعي من هونغ كونغ، وشفتوا بعينيكم باللي الشبيبه تاع هونغ كونغ راهي تمشي كل يوم من بعد القرايه ومن بعد الخدمه. والحمد لله دوكا بديتوا تخرجوا بالطريقه السلميه من بعد كي السمش تطيح. ويعطيكم الصحة مع لي مارش تاع الليل اللي راكم ديروا فيهم. يعطيكم الصحة avec les marches nocturnes que vous êtes en train d'accomplir dans toute l'Algérie وما تخافوش. ودوكا نقدم لكم خويا حسن بن مبارك. على بالكم باللي السلام عليكم. عليكم السلام أزول الفلاك. Vous savez que Hassan Ben Mbarek est un citoyen marocain marié avec une citoyenne algérienne. Il a des enfants algériens et marocain. على بالكم فوالا، على بالكم باللي خويا حسن بن مبارك نعرفوا عندي 20 سنه، خدمنا في الرحمه، درنا بزاف صوالح في الرحمه، دافعنا على الاسلام وعلى المسلمين هنايا في فرنسا وفي اوروبا. Nous avons soutenu les musulmans et les mosquées qui ont été détruits notamment à Gennevilliers. Nous avons mené ces combats ensemble. هو مغربي، مرته جزائريه وعنده بناته مغاربه والجزائريات، ويعني هو يعيش يعني اتحاد شمال افريقيا يعني في الدار H24. Donc vous vivez ce que signifie être citoyen d'Afrique du Nord au quotidien. Alors parlez-nous à la marche du dimanche 24 novembre à 15h à partir de l'ambassade d'Algérie. Ensuite
le consulat de Tunisie, après l'ambassade de Libye, de Mauritanie et pour finir l'ambassade du Maroc. Donc racontez-nous quels sont les objectifs de cette marche pour le Grand Maghreb, pour l'unité de l'Afrique du Nord, ce dimanche 24 novembre à 15 h à partir de l'ambassade d'Algérie, ici 50 rue de Lisbonne, ligne 2 du métro, arrêt Courcelles. Pour expliquer, bon, c'est très simple. Il y a plus de 11 ans, oui. On avait donc créé ensemble une organisation qui s'appelait Maghreb sans frontières, dont l'objectif était d'assurer la promotion d'un grand Maghreb, à la fois arabe et berbère, et d'essayer de faire en sorte que les relations entre ces deux pays puissent aller être positives. Bon, malheureusement, on observe que depuis 1994, donc ça fait déjà 25 ans, un quart de siècle, cette frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée. Alors pourquoi elle est fermée? Alors elle est fermée tout simplement puisque en 1994, mais je ne suis pas au fait de tout ce qui s'est passé, mais il y a eu forcément un problème de terrorisme à l'époque au Maroc. Et les autorités marocaines ont donc fermé. Les autorités marocaines ont donc instauré un visa en direction des Algériens, ce qui n'était pas justifié à l'époque, puisque au fond, l'action de quelques individus qui relevaient du terrorisme, en tout cas qui avaient été manipulés par des gens, ne pouvaient pas faire porter ça à l'ensemble du peuple algérien. Donc vous êtes en train de dire que le Maroc et l'Algérie auraient pu travailler en bonne intelligence pour lutter ensemble contre le terrorisme. Voilà. Je pense qu'ils travaillent déjà en bonne intelligence contre le terrorisme, puisque toutes les questions sécuritaires, il n'y a jamais eu d'interruption dans les échanges sur les questions sécuritaires. Mais je ne suis pas un expert de la question. Donc, visiblement, on est resté dans ces positions qui s'est figée. Et 25 ans plus tard, malheureusement, on voit que deux peuples qui sont frères, puisque de part et d'autre, toutes les personnalités politiques disent que ce sont des peuples frères. Et malheureusement, cette frontière est fermée. D'accord ? Mais pourtant, il y a toujours des avions tous les jours entre Alger et Rabat. Des compagnies Air Algérie, des compagnies Royal Air Maroc, il y a un gazoduc qui passe entre l'Algérie, le Maroc et qui va en Espagne. Donc au niveau du business, au niveau politique, tout va très bien. Il n'y a que les peuples qui n'ont pas le droit de circuler entre Oujda par exemple et Marliya, alors que les riches, eux, ils prennent l'avion, ils n'ont aucun problème. Tout simplement, le peuple peut circuler, mais simplement s'il a les moyens. Donc en gros, واحد اللي ما عندوش دراهم ما يقدرش يقبض الطياره بين المغرب والجزائر. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une famille, qui a 4 ou 5 enfants, qui voudrait aller les familles, je dirais, algéro-marocaines, il y en a énormément en France, hein, un peu partout, puisqu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui sont mariés avec des gens d'origine des Marocains. Donc lorsque vous avez une famille que vous souhaitez aller d'un côté de la frontière, vous êtes obligé au minimum, si vous avez 5 ou 6 enfants, de payer 2000 €, ce qui est énorme. Donc c'est 300 € le billet. 300 € le billet. Entre 200... Donc ceux qui sont pénalisés aujourd'hui, ce sont les petits gens, ceux qui n'ont pas les moyens, ou alors les familles qui de part et d'autre de la frontière sont disloquées. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important de mener des actions positives pour essayer de corriger un peu cette situation et revenir surtout à une situation qui était antérieure, celle de 1989, lorsqu'à l'époque le roi Hassan II, le président Chadli Ben Jedid, le président tunisien Ben Ali, le président mauritanien et le président libyen Mohamed Kadhafi avaient décidé donc de créer l'Union du Maghreb arabe, berbère aussi, et ils avaient fait abstraction à peu près du problème qu'il y avait avec le Sahara occidental, où chacun estimait que cette affaire devait être traitée par l'ONU et que ce dossier avançait. Donc voilà, مشكل تاع الصحراء لازم مع الأمم المتحدة هما اللي يسيبوا الحل السياسي. Donc l'objectif c'est de revenir un peu à cette situation antérieure où à l'époque tous ces dirigeants avaient conscience que créer, en tout cas favoriser des échanges sur cet espace régional, c'était bénéfique pour tout le monde et ça leur permettait de parler sur des dossiers, en tout cas sur des questions internationales, d'une même voix. De parler d'une même voix. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de mener des actions positives pour essayer de revenir un peu à cet état antérieur entre 89 et 94 et Inch'Allah, d'essayer de faire des actions avec des gens de bonne volonté, que ce soit algériens, marocains, tunisiens, libyens, mauritaniens. Et Inch'Allah, on va essayer de faire plusieurs actions et être soutenu par un maximum de gens. Essayer d'être soutenu par un maximum de gens. Voilà. أهلا، واش راك؟
صباح النور، صباح الياسمين، الحمد لله وانت بخير. نقلب عليك هاد الايامات ما كاينش كاع. لا راني هنا كنت في هونغ كونغ ودوكا راني باريس من بعد البلاد ان شاء الله. داخل في لاباج. في لاباج ما نلقاكش كاع اخويا. لا سيبني تعرف علاه قلعوا لي نوتيفيكاسيون على بالكم يدير لنا سابوتاج، بصح شوف مليح في لاباج دير ديزابوني وزيد ابوني تشوفني كلشي. ان شاء الله. الله يحفظك خويا والله يعاونك والجمعه مقبوله ان شاء الله. لينا ولكل الجميع. امين ان شاء الله. الله يحفظك خويا. في الامان صحيت خويا. شكرا لك. Alors en même temps, il y a quand même des choses positives. كان صوالح اللي راه ملاح راهم صاريين في الشمال افريقيا، شفنا واش راه صاري في تونس. توانسه يعطيهم الصحه عطاونا واحد درس ديمقراطي ما شاء الله. داروا انتخابات بدون تصوير. Les Tunisiens nous ont donné une leçon de démocratie sans truquer les élections et nous avons vu شفنا واحد الانسان يسمو قيس سعيد خرج كاع من النظام، استاذ جامعي. On a vu un candidat devenir président, prof d'université, qui ne fait partie d'aucun système tunisien et qui a été élu démocratiquement. En Tunisie, c'est une leçon de démocratie que les Tunisiens nous ont donnée et l'Algérie en est incapable. On a vu qu'en Libye, les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avions qui vont à Tripoli ou la Benghazi, donc la situation est grave aujourd'hui, est grave en Afrique du Nord et il faut que nous soyons soudés. لازم نكونوا اليد في اليد باه نسقموا الازمه السياسيه في الجزائر، في ليبيا، في تونس، في المغرب وفي موريتانيا، باه اي مشكل اللي راه كاين في البلدان تاعنا سيبو حل سياسي. سلام. Voilà. Et donc il y a de l'espoir. Donc on redit la date pour cette marche, donc dimanche. Dimanche 24 novembre à 15h devant l'ambassade d'Algérie. Inch'Allah, on ira Métro. devant. Alors, métro Courcelles. Ligne 2. Ligne 2. Et après, on ira devant le consulat général de Tunisie. Après, devant l'ambassade de Libye. Après, devant l'ambassade de Mauritanie. Pour finir, devant l'ambassade du Maroc. Et Inch'Allah, on espère mener plusieurs actions positives avec des gens de bonne volonté pour essayer d'apporter modestement notre contribution pour, Inch'Allah, essayer de régler que tous les décideurs dans le Maghreb puissent discuter, trouver des solutions intelligentes pour essayer de régler les problèmes. Et il ne pourra y avoir, puisque la situation dure depuis 25 ans, que je pense, à titre personnel, que c'est par une mobilisation de la société civile maghrébine, avec des gens positifs, qu'on pourra avoir un impact sur des décideurs qui à un moment se diront bon, il faut quand même essayer de régler cette situation qui n'a plus lieu d'être. Donc rendez-vous ici devant l'ambassade d'Algérie ce dimanche 24 novembre à 15h pour une marche de 3 km à pied. C'est pas long, ماشي حاجة بعيدة، 3 كيلومتر على الأقدام، ماشي حاجة يعني صعيبة وكبيرة. وغدوة إن شاء الله السبت الزوج إن شاء الله أمام القنصلية الجزائرية في مدينة كريتي باه نشاركوا في رحبة فوتوكوبي تاع الكارطة تاع الفوت لا انتخابات مع العصابات نهار 12 ديسمبر. بارك الله فيكم. تحية الجزائر، تحية المغرب، تحية تونس، تحية ليبيا، تحية موريتانيا. Vive le Maghreb. وجمعة مقبولة إن شاء الله ليوم الجمعة. بارك الله فيكم.